हमसे बस ये ना पूछो हमने अस्पताल बनाई है कि नहीं, हमने स्कूल बनाई है कि नहीं, यूनिवर्सिटी बनाई है कि नहीं, सड़कें बनाई हैं कि नहीं बनाई, दहशतगर्दी पे काबू पाया है कि नहीं, हमने डेवलपमेंट बजट कहाँ पे लगाया है, हमने नॉन डेवलपमेंट बजट कहाँ पे लगाया है, हमसे ये सवाल ना पूछो। बेसिकली मिस्टर सुहेल अफरीदी की मिंगोरा में उन्होंने एक रैली और वहाँ पे खिताब भी किया। डीजी भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुछ मंसूबों की बात भी हुई। मंसूबों में ये भी बात हो रही थी कि पहले तो गवर्नर राज की बात हो रही है, फिर रिजीम चेंज करने की बात हो रही है। तीसरा मंसूबा कि अगर ये दो नहीं होते तो कोई बैकअप ऑप्शन ये है कि मार दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि तमाम ये जो इनकी बातें हैं, जो खिताब है अवाम से, वो क्या कहना चाह रही है और इसके पीछे असल हकीकत क्या है? बेसिकली सुहेल अफरीदी ये कहना चाह रहा है कि हमने 14 साल में कोई काम नहीं किया और अगले 2 साल भी काम नहीं करना हमने। हमसे काम का ना पूछो, हम तुम्हें झूठ की बत्ती के पीछे लगा के रखते हैं, हम तुम्हें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखते हैं, हम तुम्हें ये घुमा कर इतना पागल कर देंगे कि तुम अक्ल से सोच नहीं सकोगे। हमसे बस ये ना पूछो हमने अस्पताल बनाई है कि नहीं, हमने स्कूल बनाई है कि नहीं, यूनिवर्सिटी बनाई है कि नहीं, सड़कें बनाई है कि नहीं बनाई, दहशतगर्दी पे काबू पाया है कि नहीं, हमने डेवलपमेंट बजट कहाँ पे लगाया है, हमने नॉन डेवलपमेंट बजट कहाँ पे लगाया, हमसे ये सवाल ना पूछो। बेसिकली सुहेल अफरीदी ये कह रहा है कि उसके पास कारकर्दगी में दिखाने को कुछ नहीं है, तो वो आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के पीछे लगाता रहे। वो कहा अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, इतनी सी साइंस है और हम लगे हुए हैं। लेकिन सर, और अफगानिस्तान के हवाले से भी उन्होंने बात की है। वो कहते हैं कि अगर दहशतगर्दी वहां पर हो रही है तो कोई सबूत है या कोई रिपोर्ट है तो बताएं। फॉर एग्जांपल क्या सबूत चाहिए? 2025 में मुल्क भर जैसे वो कहते हैं कि 69 दहशतगर्द हमले हुए, कम से कम 1000 से जायद अफराद जहां बाक हुए, 1300 से जायद जख्मी हुए। सिर्फ के सूबे में 413 दहशतगर्द हमले हुए। इसके साथ 2025 की रिपोर्ट है ये, जिनमें 581 अफराद जहां बाक और 699 ऑलमोस्ट जख्मी हुए। तो बैनुल अक़वामी मीडिया कह रहा है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है। सुहेल अफरीदी साहब भी कहते हैं कि क्या सबूत है कि वहां से हो रही है, अफगानिस्तान ही इसके पीछे है, रूट है, सबूत रूट उनको कॉज नहीं है। मिलेगा, क्योंकि वो तो खुद अफगान तालिबान के साथ कारोबार करते हैं क्योंकि उनकी दुकानों पे जो सामान आता है वो स्मगल होके आता है अफगानिस्तान से, उनके लिए तो वो बेनिफिशरीज हैं। और जो टीटीपी के अपना इकबाल जुर्म है, जो तालिबान का अपना इकबाल जुर्म है, जो दहशत गर्दों की अपनी स्टेटमेंट्स हैं, वो तो सुहेल अफरीदी ने पढ़ी नहीं होंगी बड़ी कन्वीनियंटली, उस टाइम तक वो सो रहे होंगे। कमाल है अपना। वैसे मैं जब इमरान खान था पावर में, मैं उसको कहता था यही बुज़दार ने करप्शन की है, ये गोगी ने की है, ये महमूद खान ने की है, ये आजम खान ने की है, ये तुम्हारी बेगम इसमें इन्वॉल्व है। तो मुझे कहता था सबूत लाओ। कमाल नहीं है, एक प्राइम मिनिस्टर आपको कह रहा है सबूत लाओ, दुनिया जहाँ की एजेंसियां उसके पीछे। ये अपना केपीके का वजीर आला, इसको नजर नहीं आ रहा, ये अंधा है। पूरी दुनिया एक बात कर रही है, ये केपीके वजीर आला जो एक और बात कर रहा है। मैंने आपको कहा इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में पीछे लगाना है, एंड दे आर डूइंग इट वेरी वेरी ब्लेटेंटली, आई वुड से। लेट्स सी, जो भी हकीकत है वो मंज़िल हम पर और मज़ीद जब सामने आएगी तो हम शेयर करेंगे बिल्कुल। लेकिन सर, इंटरनेशनल स्केल पर बॉर्ड ऑफ पीस गज़ा की बात करते हैं, तनकीद हो रही है। ऑल्दो पाकिस्तान ने भी इसमें शमूलियत कर ली है और भी बाकी कुछ कंट्रीज़ हैं। अब ये कहा जा रहा है, तनकीद और क्रिटिसिज्म ये है कि उसमें कोई ऑलमोस्ट अराउंड 11 चार्टर्स हैं, जिसमें 8 चैप्टर्स हैं, 13 आर्टिकल्स हैं और कहीं पे गज़ा का नाम नहीं है। रादर इसराइल और अमेरिका का नाम है, जो कि कंसीडर होते हैं कि ऑब्वियसली ये सारी तबाही में उनका एक आ जाता है, फॉर वो सबसे पहले आते हैं। अब पाकिस्तान ने तो इसमें ऑलरेडी स्टैंड ले लिया है, इसमें शमूलियत कर ली है, और जो तनकीद आ रही है गज़ा का इसमें नाम नहीं है शामिल, तो असल में ये बॉर्ड ऑफ पीस गज़ा के अंदर क्या है फिर? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो तनकीद कर रहे हैं उनको एक बात नहीं पता। अभी तो एक आप समझे एमओयू हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अभी तो उसके मैकेनिक्स बनने हैं, अभी तो उसमें ये डिसाइड होना है कि किस मुल्क ने क्या करना है, उस फोर्स ने क्या क्या करना है। ये तो एक ब्रॉड एक ये एक्नॉलेजमेंट है कि जनाब वहां पे एक इशू है, वहां पे सीरियस प्रॉब्लम है, वहां पे ह्यूमन जेनोसाइड है, वहां पे तबाही हो गई है, और दुनिया के जितने मैक्सिमम ममालिक हैं उनको अब मिलकर
اس کی ری بلڈنگ کرنی ہے, وہاں پہ پیس کرنا ہے اور وہاں پہ یعنی بہتر زندگی کرنی ہے. ابھی وہ ہونا کیسے ہے, اس کے میکینکس کیا ہوں گے, اس کا تو فیصلہ ہی نہیں ہوا. جب فیصلہ ہی نہیں ہوا تو اس کے اوپر تنقید کس بات کی کرنی. ایک ایم او یو تو ٹھیک ہے نا کہ جناب کیا غزہ میں جنگ نہیں رکنی چاہیے, رکنی چاہیے. کیا وہاں پہ پیس نہیں ہونی چاہیے, ہونا چاہیے. کیا وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہونی چاہیے, ہونی چاہیے. کیا وہاں جینوسائیڈ کا خاتمہ نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. کیا پیلسٹین اسٹیٹ کا قیام نہیں ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. لیکن اب یہ سب کچھ کیسے ہوگا, یہ کسی چارٹر کے ہی نیچے آئے گا نا. تو جب آپ اس میں جوائن کریں گے تو آپ اپنی تجاویز دیں گے. آپ باہر بیٹھ کے کیا تجویز دیں گے کسی کو, وہ آپ سے کیوں لے گا. تو ابھی جو 70 75 72 ممالک اس میں شامل ہیں, یہ جب آئیں گے تو ایک براڈ بیسڈ کنسنسس ہوگا, اس کے اوپر آبجیکٹیوز فائنلائز ہوں گے, اس کے اوپر رسپانسبلٹیز چاک آؤٹ ہوں گی. پھر تنقید کر لینا یار, اس کے بعد وقت سے پہلے تنقید کرنے کا کیا توقع ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ٹھیک کہا کہ ایم او یو ہے, اور ابھی تو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک آئس بریک کرنے والی ایک سچویشن ہے. ابھی تو چیزیں بہت سی ہیں جو کہ ابھی ہونی ہے. لیٹ سی, بالکل ٹھیک ہے آپ نے کہ وقت سے پہلے کہنا یا کچھ بھی ایزیوم کرنا از ناٹ اے وائز ڈیسیجن. لیکن سر اگین اگر ایران اور امریکہ کی بات کر لیتے ہیں تو obviously امریکہ اور ایران کے جو درمیان تعلقات ہیں وہ اتنے کوئی خوشگوار نہیں ہے. ایون کہ اب جو مشرقی قوتیں وہ بھی دباؤ ڈال رہی ہیں ایران پر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بحری بیرا ہے وہ اس کی طرف جا رہا ہے, روانہ ہو رہا ہے, کوئی گہری نظر بھی ہے, حملہ ہونے کے چانسز ہے یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایڈ کروں گی, بتائیے گا کہ جو پروازیں منسوخ کی جا رہی ہیں آج رات اور ہفتے تک, یہ بالکل ویسی سچویشن ہے جیسے پاک بھارت جنگ تھی تو پروازوں کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا تھا یا ڈیلے کر دیا گیا تھا یا روک دی گئی تھی. کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ تمام جو ٹرائنگل ایک بن رہا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات طے ہے کہ ایران پہ حملہ آج رات کو ہو یا 6 مہینے کے بعد ہو, یہ تو ٹائم لائن مجھے نہیں پتا, لیکن حملہ ہونا ضرور ہے. میں کنونسڈ ہوں اس پہ. اب اس پہ ایران کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا وہ تو ٹائم ول ٹیل. وہ جنگ اتنا میں کنونسڈ ہوں کہ یہ 4-5 دن کی نہیں ہونی, یہ لمبی چلنی ہے. لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹس بہت ہونے ہیں اور اس کے بڑے نتائج خوفناک ہونے ہیں. ہولناک ہونے ہیں صرف ایران کے لیے نہیں, اسرائیل کے لیے نہیں, پورے ریجن کے لیے. یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے. اور جو ایسٹرن یا مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں جو اپوز کر رہی ہیں, جو پاکستان بھی اس کو اپوز کر رہا ہے لڑائی کو, اس کی یہی وجوہات ہے کہ پھر ہر ملک اس کی لپیٹ میں آئے گا. لیکن اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ایران کی جتنی پراکسیز ہیں ان کو اڑا کے رکھ دیا ہے, چاہے اس میں حماس ہو, چاہے حزب اللہ ہو, چاہے کوئی اور ہو. تو اب ان کا خیال ہے کہ ایران جو ہے اس کے پاس اتنے یعنی وسائل نہیں ہے کہ وہ ان کے مقابلہ کر سکے ایک جوائنٹ اٹیک کا بٹوین امریکہ اینڈ اسرائیل. اور جیسے وہ کریں گے تو وہاں پہ رجیم چینج ہو جائے گی. یہ تو ایک سوچ کی بات ہے نا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, دیٹ ٹائم ول ٹیل. اور اگر وہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا, تو یہ تو بڑی خوفناک چیز ہو جائے گی. اینڈ دس کین لیڈ ٹو اے میجر کیٹاسٹروفی اینڈ گو آن ٹل فیوچر. لیکن جہاں تک اٹیک کی بات ہے وہ تو ایمننٹ ہے. لیکن ابھی تک آپ نے جن ایئر لائنس کی بات کی, دیکھیں جیسے لفتھانسا نے کینسل کی ہے, برٹش ایئرویز نے کینسل کی ہے, KLM نے کینسل کی ہے, لیکن قطر نے, ایمریٹس نے, اتحاد نے, انہوں نے اپنی فلائٹس نہیں کینسل کی ہیں. وہاں PIA نے اپنی نہیں کی ہیں کینسل. تو ابھی ٹائم لائن کے اوپر اتفاق نہیں ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہاں اٹیک ہونا ہے, لیکن کب ہونا ہے یہ ابھی پتہ نہیں ہے. بٹ خطرات منڈلا رہے ہیں. ہاں خطرات تو ہیں. There is no respite. مطلب things are uncertain, you never know what's next. Yeah, that's true. سر پاکستان کی اکانومی کی بات کریں گے. میرے پاس ایک رپورٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور آپ نے اپنا تجزیہ دینا ہے اس پہ. اگر ہم پچھلے 6 ماہ کی حکومت میں دیکھیں کہ پاکستان نے آلموسٹ اراؤنڈ 1250 سے زائد ارب روپے بیرونی قرضہ لیا ہے, اور 2024 میں یہ 280 ارب سے زیادہ ہے. جبکہ اگر ہم خالی بیرونی قرض دیکھتے ہیں یا قرضوں کے باوجود اور باقی حالیہ مہینوں میں اگر دیکھیں رپورٹ, تو اس میں 150 ٹیکسٹائل یونٹس, 100 سے زائد اسپننگ ملز, 400 سے زائد جو باقی فیکٹریاں ہیں وہ بند ہو چکی ہیں,
सियासी जमातें, अदलिया, मीडिया अदारे सब साथ हैं इसके। और जो सियासी जमातें उन्होंने तो 30 साल से जो मतलब आप देख रहे पूरे 30 साल के टेन्योर में जो हुकूमतें हैं वो एक उसकी भी रिपोर्ट हमारे सामने आ जाती है। जितना हमने कर्जा ले लिया है 280 से ज़्यादा हो चुका है अगर हम टिल टू डेट इसको मेजर करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मुल्क संभाला जा रहा है, हुकूमत क्या हैंडल कर लेगी, यहाँ पर और ज़्यादा दबाव आना शुरू हो जाएंगे और हम कर्जों में डूब जाएंगे? देखिए ये बड़ी एक आपने सवाल जो किया ना ये पूरा एक थीसिस है और इसका एक जवाब में तो जवाब मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं आपको 30 साल की समझाने के लिए एक बात हुकूमत, बताता हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल। कर्जा जो है ना, कर्जा को गलत बात नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा किस मुल्क के ऊपर है? अमेरिका के ऊपर। ठीक है, दुनिया में दूसरा कर्जा किसके ऊपर है? वो जनाब जापान के ऊपर। ठीक है, फिर किसके ऊपर?